Muy buenas, brujeros, aquí Guge, jugando a The Witcher 3 Blood and Wine. Y hoy vamos a continuar con las misiones secundarias antes de continuar con la principal. Ya sabéis, quiero hacer las secundarias antes de la principal por si acaso me pueden cancelar alguna solo por seguir la historia. Hoy vamos a hacer la de un relato caballeresco. De todas maneras está aquí. Y nada más, vamos a empezar. Vamos a hablar con Jacob el leñador, a ver qué nos cuenta. You, Jacob? Heel, Mohort. Down. Who asks? A Witcher. Saw your notice. Hold up. A Witcher, you say? Like in Luis Herrera's Tales and Fables. Luckier than a green bleeding leprechaun I am. Bueno, estaba por aquí, o sea, pasaba por aquí. Quiero decir. Tree is Daphne, the cursed lady of legend. But you could lift the curse. ¿Quieres en ese cuento? ¿No es un poco mayorcito? Bit too old to believe in bedtime Aunque aquí los stories, aren't cuentos tienen algo de historia en este mundo. How old I am, that is none of your poking concern. you? Fair point. Not my business what you believe either. Ha! I'm content we see eye to eye. Vale, chico, el árbol es una chica maldita que te hace firmar eso. Pues yo creo que es por la sangre que le sale. So what makes you think there's a girl cursed inside the tree? Well, I came out with my dog Moholt to cut her down. Axe in hand, a broad swing I took. The edge burrowed deep in her trunk, and bum-botch me if blood didn't spurt forth. My jaw dropped in the dirt, but right then I knew. Every jot of it in the tale of Daphne, Gareth, and the Witch of Lynxcrag. Don't tell me. From Herrera's Tales and Fables. You talking bet. Second edition. Amended in octavo. I know those tales by heart. My nan read them to put me to sleep. Guess she read it cover to cover, colophon included. ¿Te encantan los cuentos de hadas? ¿Por qué? Got me curious, gotta admit. You really think the old tales are true? Taking the weepy, are you? Do you think me balmy? No, it's just these are dark, grim times. No room for knights pure of heart or happily ever afters. So I don't often run into folk like you. Yes, true, the times are crud pie. But I see this as all the more reason to remember the tales. My gran would say, if you know not what to do, think to the chessboard knight and noble Alondra, and the path they would choose. She schooled me so thorough in it, I could not do otherwise even if I wished to. Vale, pues vamos a examinar el árbol después de esta lección de historia. Careful now. Swear I hear sobs in the rustling leaves. Sí, hay un llanto, correcto. Actually does bleed. Looks like human blood too. And the bark resembles hypertrophic scars in places. Medallions humming like crazy. Intense magic at work here. Sí, me está vibrando el mando que flipas. Blood seeped from the direction of the tree, judging by the shape of the stain. Logger was making good time. Strange, though. Willow's isolated. No other trees near it. Ah, ya está. And did you look at the tree close? Actually does bleed. Pretty incredible. Looks wondrous. Did I not say so? Vale, vamos a hablar de recompensa. My help doesn't come free, you know. You speak to a lowly woodcutter. No stench of coin about me. Bueno, seguro que algo puede rascar. Bueno, hasta 147. Nah, no lo voy a pedir tanto. 120. Lower. You ¿En must serio? go lower. Willing I am to pay, but I've not near that much. ¿Me vas a racanear 20 florines? Lower. You must go. ¿En serio? Agreed. I will pay. Pues nada, as 10 soon florines as he the young conseguido maid no sacarle. is free. Willing to help, but first I gotta figure out where to start.
No need. I know it all. Miss Daphne and Sir Gareth shared a terrible and fearsome love for each other. Yet to prove himself worthy of her hand, Gareth was to face the Witch of Lynx Crag. Before Sir Gareth set off for the hill, Miss Daphne gave him her kerchief, a token of her favor. Let me guess, he never returned. He did not. She stood here day upon day, night upon night, trying to spy Pues si him. os fijáis en la forma del árbol, el sitio donde está el hacha es un poco... I will fucking entendéis. tell you why. To await the moment when Gareth returns, kerchief in hand. That is the power of love. The power of longing. So you must scale Lynx Crag. Search there for a means to free Daphne. I will give you my book of tales to refer to. And good luck, Witcher. Pues mira, un libro de cuento gratis. Vale, me va a pedir que lo lea, a ver. La aparición de Daphne. No, no me dice nada de cuentos y fábulas. Vale, vamos al risco. Vale, está un poco lejos, pero bueno. Aquí sí que voy a dejar todo, no voy a hacer ningún corte ahora. Si fuese más lejos, tira que va, pero ahora mismo tampoco está tan lejos. Faster. No es por aquí, me salí de ella. Not attacking. Doesn't mean it's not a threat, though. Vamos por aquí arriba, a ver. Yo creo que lo que hay que hacer es trepar. Y sí, los animales no me atacan. Ay, creo que esto era sangre. Vale, hay una entrada allá abajo. ¿Es por aquí? ¿O no? No, vale, es por aquí hay camino. Parkour. No sé, estoy yendo todo el rato bestias y no... The witches. Vale, no me encontraré aquí con ninguna moira, ¿no? Outlook's inhabited. No sign of the dweller, though. Guess I'll look around. Warm. Smells inconclusive. No idea what ingredients are in there. La transmutación de los cuerpos, tal. Esto parece que tiene que ver con creación de brujos. Y aquí tenemos los cuentos y fábulas. Pauséis el vídeo y os lo leéis si queréis. Aquí ni nada más, ¿no? No. Conclave of Mages banned this tome. El gremio de magos prohibió este tomo por algo en concreto. Ya sabéis, yo lo estoy leyendo por encima, pero vosotros, si necesitáis más tiempo, pausáis el vídeo. Ya sé que me repito mucho, pero por si acaso. Bones ground into dust. Bueno, una fórmula para tinte de armaduras. Notes on the use of yarrow stems. Interesting. Vale, miren, rama se usa principalmente con mis fines medicinales. Sí, esto no es ningún secreto. ¿Algo más? Aquí hay una botella. Wormwood, sulfur, wort. Scents fresh. Y aquí hay una piel de oso. ¿O de lobo? Ah, amigo. A wall of spell enhancements.
or trophies. Vale, vamos a examinar todo. Arrow, broken in half. No doubt to bring bad luck to the archer. Branch of a grapevine. Could be to ensure a good harvest, or a bad one. Doll looks like an accessory for casting curses. Pues está claro que hay una mujer que la han maldecido. Silk kerchief, monogrammed DF. Could use it to break the curse if it's Daphne's. None but feral cats stray in here most oft, yet it seems I've guessed from afar at that. What do you seek in my home? Creo que este es el gatito que no me ha atacado antes. Already found it. You do not aim to lift the curse from the tree, girl? Pues sí. ¿Qué ha hecho? Primero. What if I do? Then you had best know you waste your time. The old tales? Did your nan not tell them to you? Even I, the witch of Link's Crag, would be hard-pressed to overcome the power of love and longing. ¿Qué ha sucedido con Sir Gareth? The lady's knight. He ever make it here? Sir Gareth. Yes. He came to sway me, but had a quick change of heart. To be precise, it came after the first night we spent together. He Yeah. stayed a fair while. Then his conscience got the better of him, and he resolved to return to his beloved. Might have resolved to, but never made it. A tragic fate befell him along the way. You have anything to do with this turn of fate? Of course. Was I to let another woman have a man who belonged to me? I could not abide it. Ya. Pues puedo romperla por mí mismo, pedirlo por favor o amenazarla. ¿Se lo pido por favor? What if I asked you nicely to lift the curse, please? Gareth met the fate he deserved. And what happened to his wench was not my fault. All right, so you didn't cast the curse, but could you help lift it? I probably could. But why ever would I? Me postraré, le obligaré a hacerlo o puedo romperla por mí mismo. Pero es que necesito saber el apellido de la chica. ¿Qué hago? No me puede... No, a ver, no puede ser tan calzonazo que era. Y si lo obligo, pues a lo mejor me toca un enfrentamiento y... es una bruja. Bueno, yo soy especialista en maldiciones. I'll handle the curse myself, without your help. Go right ahead. I wish you luck. Letting me go, just like that? I could not have devised a better ending for this little tale. Our visit is done. Adieu. For never shall we meet again. Y ya está. A ver, por aquí hay una pista, pero creo que es lo que acabamos de ver de la pared. Vuelve al árbol sangrante. Ah, vale, vale, que no me dice nada del GPS porque aquí hay como hay mucho salto y todo eso. Yo sospecho que el gato es Sir Gareth, ¿eh? No es por otra cosa. A lo mejor me va a tocar enfrentarme sí o sí a la bruja. Vale, vamos a la vainilla. No sé, tengo la sensación de que he escogido el camino difícil, no sé por qué. Pero bueno, no pasa nada. Pero es que la verdad, no me apetecía ni postrarme ante la bruja ni obligarla.
A ver si me das una pista, Jacob. So, you met the witch. You must have. What did you learn? A ver, la bruja no es tan mala como pensabas. That witch? She's not near as bad as folks say. Made me bow and scrape, sure. But I know some sorceresses witchier than her. Joyous bleeding news, but what about Daphne? Sé cómo romper la maldición. Daphne's kerchief. We'll use it to lift the curse. But we gotta start at the right time. When the hour comes, I'll light 4 fires for the 4 winds. Then begin the ritual. Fires? Then I shall be of use to you after all. Seems you need wood. Much of it. Sí. Chop as much as you can. I'll see to the rest. Me veo un enfrentamiento contra una dama del mediodía, por lo I've menos. chopped and stacked the wood. What now? My turn. Gotta light fires and talk to the woman enchanted in the tree. No idea how this'll turn out, so just in case, stand at a distance. And if you see me draw my sword, run. Vale, hay que encenderlas... Vale, de esta manera. Look your last to the world's 4 winds. From the south, not a word. From the east, no cry is heard. From the north, silent sighs. From the west, hear hollow eyes. Cease your vigil. Dead he lies. No sé si lo he hecho bien, ¿eh? Hear me, you who hide beneath this bark. Recall today who you really are. Behold a kerchief, proof of your love for another. Lo que dije, una dama del mediodía, una pesta. Run. Y este golpe. Ah, vale, que es que me están atacando esqueletos. Vale, hemos derrotado la aparición, pero creo que no hemos acabado con la maldición. Fucking fairy flaps! What the demon happened there? My fault. Went about lifting the curse the wrong way. More like tore than freed her from her prison. Shock was too much. Released all the rage and pain that was in her. Blimey, man. I suppose that's what I get for hiring a bungler. Ah, lo que The dijo. lady's pain is done. She'll suffer no more in the tree. Now take your coin and go. Ah, pues pienso que el ritual lo he hecho mal, la verdad. Pero bueno, hemos conseguido la misión. No es como yo esperaba, la verdad. No sé si deberíamos haber obligado a la bruja o qué. Pero bueno, yo creo que para la próxima podemos hacer... ¿Qué misión podemos hacer? ¿Caballero sueldo? Yo creo que sí. La siguiente vamos a hacer esta. Esta la tengo que conseguir fuera de cámara, la de conseguir todas las cartas de Skellige, pero es que me faltan 4 y no sé dónde conseguirlas. Para después participar en el torneo de Wind. Y esta solo puede quedar uno, creo que sé qué misión es. Creo que es la de la Dama del Lago, por lo que he leído. Pero bueno. Así que sin más ni más me voy a despedir aquí, al lado de los fuegos. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo estáis. Recordad que en la descripción del vídeo están mis redes sociales y ese tut de mi PC. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.
Hasta luego.